گناہ کی ہولناکی پر ہم بات کریں گے. گناہ کی جو ہولناکی ہے کہ کیسا گناہ سنگین ہے، ہم اس پر بات کریں گے. کیونکہ جب تک، میری بات ذرا توجہ سے سنیے گا، جب تک ہم گناہ کی ہولناکی کو نہ سمجھ لیں، ہم تب تک خداوند یسوع مسیح ناصری کی صلیب کو نہیں سمجھ سکتے. جان سٹارٹ ہے ایک رائٹر، وہ اپنی کتاب، بڑی مشہور کتاب ہے کرسچن لٹریچر میں، اس کتاب کو ایک کلاسیکل کتاب کہا جاتا ہے. کتاب کا نام ہے مسیح کی صلیب، دا کراس آف کرائسٹ. اور MIK والوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے. ان دنوں میں آپ ضرور اس کو پڑھیے گا، جو اردو زبان کو سمجھتے ہیں. یو ول ریئلائز دیٹ کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کیا ہے، اور خدا نے صلیب پر کیا اچیومنٹ کیا ہے. اکثر جو خدا پر، خاص طور پر کرسچن تھیالوجی پر سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کہہ بھی تو سکتا تھا. God is so powerful, almighty, sovereign, حاکم اعلیٰ، وہ کہہ بھی تو سکتا تھا کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے. جیسا جب یسوع مسیح ناصری زمین پر خدمت کرتا تھا تو وہ حکم دیتا تھا اور ہو جاتا تھا. تو وہ کوشچن کرتے ہیں. There is question in the world of the apologetics کہ خدا، یہوہ خدا بھی کہہ سکتا تھا اور اس کے کہنے سے گناہ معاف ہو سکتے تھے. پھر کیوں معافی کے سسٹم کو یا معافی کی تھیوری کو کرسچن تھیولوجین نے اتنا پیچیدہ بنایا ہوا ہے؟ خدا کے کہنے سے بھی تو سب کچھ ہو سکتا تھا. Then why God did this؟ کیوں اس کو اپنے اکلوتے پتر کو اس دنیا پر بھیجنا پڑا؟ صرف بھیجنا ہی نہیں، گناہ کی ہولناکی ہمیں اس بات سے نظر آتی ہے جو یسوع مسیح ناصری نے گتسمنی میں الفاظ کہے کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. یہ گناہ کی ہولناکی ہے، کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ what is he going to do. وہ جانتا تھا. اس لیے میں ایک اور 11ویں صدی کا بشپ تھا، اس کا نام تھا اینسلم، بہت کلاسیکل رائٹر ہے. خدا توفیق دے تو کتابوں کو پڑھا کریجیے گا، اچھا ہوتا ہے. سر لیاقت صاحب کہتے ہیں صحت لیے اچھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا ہمیں یوں ہی کہہ کر بھی تو معاف کر سکتا تھا، اس کو ابھی تک گناہ کی ہولناکی کا نہیں پتا. اس کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جو گناہ کا بوجھ ہے اسے اس کا ابھی تک اندازہ نہیں ہے. اس ایک فریز میں وہ ان سارے تنقید کرنے والوں کا جواب دے دیتا ہے. تو آئیں ذرا بائبل مقدس میں سے ذرا دیکھیں گناہ کی ڈیفینیشن، یا کہہ لیں کہ مسیح خداوند گناہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. یوحنا کی انجیل نکالیے گا، اس کا 8واں باب، اس کی 34ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. I repeat,
यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 34वीं आयत। यहां पे लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया। किनको यीशु मसीह नासरी ने जवाब दिया? यहूदियों को और जो शरा के आलम थे उनको जवाब दिया। और क्या जवाब दिया? कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये नई ट्रांसलेशन में एक बार लिखा होगा सच, जो पुराना उर्दू तर्जुमा है उसमें 2 बार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह नासरी का नाम ही सच सच है। ग्रीक जुबान का लफ्ज है आमीन, और मुकाशवा की किताब में लिखा है वो जो आमीन है, यानी कि यीशु मसीह नासरी जो सच सच है। आमीन जब किसी जुमले के एंड पर आता है तो उसका मतलब होता है ऐसा ही हो, या अंग्रेजी में आई डू एग्री। लेकिन जब ये जुमला या ये लफ्ज किसी जुमले के दरमियान में आता है तो आमीन का मतलब होता है सच सच। इसमें किसी भी तरह के झूठ की गुंजाइश नहीं। यीशु मसीह नासरी जिसमें कोई झूठ था ही नहीं, जिसने कहा था कौन है जो तुम में मुझ में गुनाह साबित कर सके, इसलिए वो आमीन है। अब इसको कुछ इस तरह से पढ़ें, वो जो सच सच है वो तुमसे कहता है कि सच सच कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। मसीह ने कह देता, गुनाह करने वाला गुनाह का क्या है? गुलाम है। और फिर आगे लिखा है, गुलाम तो अब तक घर में नहीं रहता। There is no room for the slave. लेकिन अब तक घर में कौन रहता है? बेटा। थियोलॉजी की दुनिया में गुनाह के लिए बहुत से अल्फाज हैं, लेकिन एक बड़ा क्लासिकल वर्ड है ग्रीक जुबान का हमार्टिया। इसलिए द डॉक्ट्राइन ऑफ सिन को हमार्टियोलॉजी कहते हैं। जो लफ्ज हमार्टिया है गुनाह, इसका मतलब है कि निशाने का खता हो जाना, लिटरल तर्जुमा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो हमार्टिया है वो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। गुनाह जो है वो जो हमारी पोजीशन होती है खुदा के सामने, जो खुदा का मकसद होता है हमारी जिंदगियों में, गुनाह हमें हमारी उस पोजीशन से उठाकर दूसरी पोजीशन में ले आता है। इसका मतलब है गुनाह की डेफिनेशन ये है कि जिस राह पर हमें चलना चाहिए या जिस जगह पर जिस मुकाम पर हमें होना चाहिए, हम अपना मुकाम खो दें। इसलिए जब आदम ने गुनाह किया तो जो उसकी पोजीशन थी खुदा के हजूर में,
گناہ کے سبب سے ہی لاسٹ اٹ. جسٹ امیجن میرے بھینوں بھائیو میرے بزرگوں, میں آواں گا پنجابی چ کہاں گا ہن, او ساڈا خدا جن نے انسان نو بنایا ہی اس لئی کہ اے دے نال رفاقت رکھے, اور اینا پیار انسان نہ کسے اور شے نو اپنی مانند نہیں بنایا, لیکن لکھا ہے کہ انسان کو اس نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا. اور کیا ہوتا تھا؟ انسان کے پاس خود چل کر رفاقت رکھنے کے لیے آتا تھا. لکھا ہے نا یہی پیدائش کی کتاب میں, اور ٹھنڈے وقت میں خدا ملنے کے لیے آدم کو آیا کرتا تھا. آج اسی سٹرگل کرنے ہاں, لڑنے ہاں. پالوس رسول کہندا میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا ہوں کہ کسی طرح نہ مقبول نہ ٹھہرو. اور جسٹ امیجن, گناہ تو پہلا اج اسی سٹرگل کرنے ہاں خدا دے کول رہن دی. خدا گناہ تو پہلا خود ساڈے کو چل کے آندا سی. گناہ نے انسان دی پوزیشن نو ایک دم تو بدل کے رکھ دیتا. اج بھی جیڑا شخص گناہ کردا ہے اور گناہ نو سنجیدہ اپنی زندگی چ نہیں لیندا, جو خدا دے حضور او دی پوزیشن ہونی چاہیے دیئے. ہاں بندیاں دے نزدیک تے شاید گناہ نو لکا لکو کے اپنی پوزیشن قائم رکھے جتھے بھی ہے, لیکن خدا دے حضور او دی او پوزیشن نہیں رہندی. آدم کے لیے لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلایا. گناہ نے کیا کیا؟ ارے گناہ ہمیں باپ کی سنشپ سے نکال کر, یعنی کہ خدا کی فرزندیت سے نکال کر ہمیں کسی اور کا فرزند بنا دیتا ہے. اس لیے اسی باب میں یسوع مسیح ناصری کہتا ہے, اس کی 8ویں باب کی 44ویں آیت میں کہتا ہے, تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو کیا کرتے ہو؟ پورا کرنے چاہتے ہو. یہ دا مطلب ہے گناہ کرن دی وجہ تو اسی خدا باپ دی سنشپ تو نکل کر ابلیس دی شان سنشپ چے آ جانے ہاں. گناہ کرنے والا شخص خدا کا بیٹا بیٹی نہیں ہوتا. یسوع نے کہا وہ غلام ہوتا ہے. پھر یسوع مسیح ناصری ہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. یہ گناہ کی ہولناکی پوزیشن ہی بدل کے رکھ دیتی. آج اسی اپنی زندگیاں تے غور کریے تے ویکھیے, کیا اسی بھی خالی بڑکاں ہی تے نہیں مار دے پے کہ میں خداوند دا بیٹا یا بیٹی ہوں, تے گناہ نہ اگر کمپرومائز کر کے کتے نہ کتے بیٹھے ہیں, انکلیوڈیڈ دانش ایز ویل. میں تواڈے ول کر کے نہیں انجن کلام سناندا, انجن کر کے بھی کلام سنانا پیا کہ جڑا سنا رہا ہے وہ بھی ہے گل غور کرے کہ کتے نہ کتے گناہ نہ سمجھوتا کر کے تے نہیں بیٹھا ہویا. تے جے تے کر کے بیٹھے ہوئے ہاں, we are not son and daughters of God. کلام سانو کہہ رہا ہے تسی پھر کدے ہو؟ وچکار کونی جے, یا تے خدا دے تے یا پھر او دے. ایک اور حوالہ پڑھ لیے ذرا.
پہلا یوحنا، یہ یوحنا کا خط جو ہے اس کا 3 باب اور اس کی میں 4 آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، پھر 8ویں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ 4 آیت میں لکھا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے، اور شرع کی دی کلام دی مخالفت۔ تے کلام کون ہے؟ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ ایدا مطلب ہے گناہ کرن والا خدا دی مخالفت سے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ اور رومیو دے خط چ لکھا ہے خدا دا دشمن بن جاندہ ہے۔ تے خدا دے نال دشمنی کرنا، I don't have words to explain it۔ تے لکھا ہے گناہ کرن والا غضب دا فرزند ہوندا ہے۔ کنیاں ہی گلاں، لیکن اتھے اور پڑھیے 8ویں آیت چ وڈی گل کہتا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے۔ کیا میں اپنے کو تو نہیں پڑھ رہے؟ آج اتھوں ہی پڑھیا جا رہا ہے۔ گناہ کرنے والا کس سے ہے؟ ابلیس سے ہے۔ بھائیو بہنوں، پھر ساڈے لیے چیلنج، what we are doing after receiving Jesus Christ as our personal savior۔ یسوع کو قبول کرنے کے بعد کیا اگر ہم گناہ سے سمجھوتا کیے ہوئے ہیں تو we are in danger۔ We have to think about it۔ اس لیے کیا لفظ ہے؟ ریپینٹنس۔ توبہ کرو تے جیڑی تہاڈی پوزیشن ہے اورے تے واپس آؤ۔ لکھا ہے آگے، کیونکہ ابلیس شروع سے ہی کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا رہا ہے۔ یہ گناہ کی ہولناکی پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر رومیو کا خط ہی اس کا 6 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس گناہ تمہارے فانی بدنوں میں کیا کرنے نہ پائے؟ بادشاہی نہ کرنے پائے۔ ایدا مطلب ہے جدی زندگی چے گناہ ہوندا ہے او دے اتے انہیں اپنے اتے کوئی بادشاہ بٹھا کے رکھیا ہوندا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند یسوع بھی کہہ رہا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کا غلام ہے۔ گناہ ہماری پوزیشن بدل دیتا، گناہ ہمارا جو مقام ہے خدا کے حضور وہ بدل دیتا، ہمیں باپ کی فرزندیت سے نکال کر ابلیس کی فرزندیت میں لے آتا۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا جو خدا کا انسان کے ساتھ تھا جب گناہ آیا۔ اور جب گناہ آیا تو لکھا ہے گناہ سب میں پھیل گیا۔ جو پڑھے لکھے ہیں ان کو میں صرف کہہ دیتا ہوں، یہ 2 نظریات ہیں۔ ایک نظریے کو کہا جاتا ہے فیڈرلزم تھیوری۔ یہ فیڈرلزم تھیوری یہ ہے، چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں تو اس لیے تھوڑی سی یہ تھیولوجیکل ٹرمز ہیں۔ تو فیڈرلزم تھیوری یہ ہے کہ گناہ کیسے پھیلا کہ ایک شخص، مثال دے طور تے اج ساڈی جڑی فیڈرل دی حکومت ہے او کوئی بھی فیصلہ لیندی ہے تے او دا اثر پورے پاکستان دے وچ جننے لوگ رہندے نے انہاں تے ہوندا ہے۔ اس لیے فیڈرلزم تھیوری اے وے کہ آدم جو ریپرزینٹیٹیو تھا تمام ہیومینٹی کا، جب اس نے جو فیصلہ لیا اور جتنے باقی کے انسان تھے وہ سارے اس فیصلے سے متاثر ہوئے۔ ایک تو یہ تھیوری ہے۔ آج اگر کوئی ایک گل لیبل کے میں کیا ہی دینا، ایک رائٹر دا مینوں نام بھول گیا، وہ کہندا ہے کہ ہم
गुनहगार इसलिए नहीं कि हम गुनाह करते हैं, हम इसलिए गुनहगार हैं क्योंकि हम गुनाह में पैदा हुए। जैसे दाऊद भी कहता है, ज़बूर 51 है जिसमें कहता है कि मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। गुनाह की वो होल नाकी को समझ गया था, सारियां गल्लां नू छड़ के कहंदा है, खुदाया अपनी पाक रूह नू मेरे तो जुदा ना कर। गाने ना सी, हिक ना अपने अगों रूह ना मैथों ले तू। ये जो दूसरा वजन जिसको हम कहते हैं जो है उसका ही है, ज़बूर 51 का ही गाते भी है हम। वे खुदा तू दिल दी चाहना है सच्चाई। थैंक यू। वेख्या बीवी दा को नाल होना बड़ा जरूरी है। थैंक यू जरीश। तो वो समझ गया गुनाह की होल नाकी क्या है। ए हिक्कण वाला भला की जे ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੱਕਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਡੰਗਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਆ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੱਗਾ। ਹਿੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਿੱਕ ਯਾਰ ਨੰਗਣ ਦੇ ਰਾਤ। ਹਿੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। दाऊद कहता है हिक ना अपने अगों। ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा शख्स गुनाह करता है खुदा ਉਹਨੂੰ अपने अगों हिक देंदा है। ये गुनाह की होल नाकी पे मैं बात कर रहा हूं। खुशखबरी भी सुनावांगा, हौसला रखो जरा, ਇਹਨੂੰ समझिए। गुनाह है कि खुशखबरी भी है, ਇਹਦਾ हल भी किसी ने कढ़िया। तो दूसरी मैं बात कर रहा था नजरिया जो है वो है सेमिनलिज्म का नजरिया। ये नजरिया ये कहता है कि चूंकि आदम ने गुनाह किया और वो गुनाह से मुतासर हुआ और उसके खून में गुनाह रस बस गया, इसलिए जितने बाद में उसके तुखम से पैदा हुए उनके अंदर भी वही शरिस्त। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ? ਉਹ ਆਪਿਓ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਿਸ਼ਤ। हम सारे गुनाह आलूदा फितरत लेकर क्या होते हैं? पैदा होते हैं। खुदा दी पाकीज़गी दा तकाज़ा है ते ओ गुनाह दे नाल समझौता नहीं करता। बल्कि एक मुकाशवा दी किताब दे विच जदों यसू मसीह नासरी खत लिख रहा है, ए यसू दा खत जे, जिवें पालूस ने खत लिखे, यूहन्ना दा खत, क्रंथस दा खत, सॉरी और केरा जिन्हें खत लिखे, हाँ यकूब का खत, यहूदा का खत। इस तरह यसू ने भी 7 खत लिखवाए और एक खत जो उसने लिखवाया लौदीकिया की कलीसिया के नाम, उस पे वो कहता है गुनाह के बारे में, जो वो गुनाह करे तो कहता है कि आई एम गोइंग टू स्पिट ऑन यू। अंग्रेजी च, सॉरी थोड़ा जा हाश जुमला है, हमारा उर्दू च तर्जमा है मैं तुम्हें अपने मुंह से बाहर फेंकने को। पढ़ते हो जाके जेडे अंग्रेजी नू समझते ने, मेरी तो अन्नी नहीं ठीक, मैं पंजाबी आदमी हाँ। लिखे आई एम गोइंग टू स्पिट ऑन यू। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਚਾਹਨਾ। सारी लेकिन लिखा है कलाम में, गुनाह से खुदावन समझौता नहीं करता। बात कर रहा था, फिर असी ते खुदा नू कह सकने आ कि मेरा की कसूर, मैं ते गुनाह नहीं सी कीता, आदम ने कीता। लेकिन यह है कि गुनाह फैल गया। कोई शख्स, इसलिए रोमियो का खत 3 बाब उसमें लिखा है,
सब ने गुनाह किया और सारे खुदा के जलाल से क्या है, महरूम है। लेकिन हालेलुया, अगली गल लिखी है कि जिस तरह एक शख्स के वसीला से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह फैल गया, इसी तरह निजात भी एक शख्स के वसीला से आगी हुई है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। अरे गुनाह जितना मर्जी होलनाक, जितनी मर्जी इसकी जो कह रहे संगीनी, लेकिन सलीब पर यीशु ने फतह का शादियाना बजाया और कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहां गई। ना सिर्फ सलीब पर फतह का शादियाना बजाया गुनाह पर, बल्कि तीसरे दिन रोमी मोहरें तोड़कर कब्र का सीना फाड़कर जिंदा हो गया और अपने लोगों को गुनाह पर फतह पाने के लिए रूह कुदूस दे दिया और कहा, अब जैसे मैं फातेह हूं तुम भी फातेह बन सकते हो। हालेलुया। ओ पर गल है वे, उन्हें ते पूरा काम कर देता, गुनाह ते फतह पा ली। और लिखे है क्रंथियों दे खत दे विच, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, 5वां बाब 2 क्रंथियों और उसकी 20वीं आयत, यहां पे लिखा है, बस हम मसीह के क्या हैं, एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा क्या करता है, इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से क्या कर लो, मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ न था उसको उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम किस में होकर, उसमें होकर क्या बन जाएं, खुदा की रास्तबाजी। खुदा की रास्तबाजी से मुराद ये है कि मसीह दे विच आना, असी खुदा दी अदालत चों बरी हो जाने आ। असी साडा स्टेटस पहले हुंदा है गुनहगार, लेकिन मसीह दे विच होण दे सबब ना, जैसा मसीह ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके, जैसा यीशु होता है। हमारी मसीह यीशु में होने के सबब से बाप के हुजूर दोबारा से वही पोजीशन बहाल हो जाती है। हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। इसलिए यूहन्ना की अंजील में लिखा है, जितनों ने उसको कबूल किया उसने उन्हें दोबारा से अपनी उसकी फर्जंदियत से निकालकर खुदा के फर्जंद बना दिया। हालेलुया। हमारा जो रिश्ता खुदा के साथ टूटता है गुनाह करने के सबब से, यीशु मसीह नासरी ने दोबारा से उसे क्या कर दिया, बहाल कर दिया, रिस्टोर कर दिया, मेल मिलाप करवा दिया। और ये मुमकिन नहीं था, ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके लिए भारी कीमत अदा करना पड़ी। और भारी कीमत क्या थी, अपने खून के सबब से उसने ये सब कुछ किया। इसलिए आज हमारे लिए सीखने वाली बात यह है कि क्या अभी तक हम गुनाह में तो नहीं, अगर गुनाह में हैं तो वी नीड टू कम टू द क्राइस्ट। हमें मसीह के पास आने की जरूरत है ताकि हमारा रिश्ता रिस्टोर हो जाए, बहाल हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। हम नहीं करते, ना ये हमारी कुव्वत से हो सकता है, ना हमारी ताकत से। Who can do this? यीशु मसीह नासरी। You can raise question कि भाई दानिश मसीह नूं कबूल कर लिया, निजात पा ली,
ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਮੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 7ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾहता हूं वो तो मुझसे होता ही नहीं, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। स्ट्रगल तो जारी रहती, लेकिन फिर खुशखबरी की गल है, पौलुस रसूल ही मेरे ख्याल नाल गलतियों के खाते विच कहंदा है, बस आप रूह के मुताबिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा नहीं करोगे। निजात पाने के बाद, मसीह को कबूल करने के बाद हमारे अंदर एक नई जिंदगी आती है। उस जिंदगी को हम नाम देते हैं रूह की जिंदगी। जेड़ा ओनू बहुती रोटी खवाएगा। राइटर ने एक्सप्लेन किया, कहता इंसान दे अंदर 2 डॉगी हुंदे ने, कहता एक अच्छा डॉग ते एक बुरा डॉग। काम वही करेगा, मजबूत वही होएगा जिहड़ा बहुता स्ट्रॉन्ग है। ते स्ट्रॉन्ग किवें हुंदा है? जिन्हों बहुती रोटी खवाई जाए। इंसान दे अंदर डबल नेचर आ जाती है, रूह की फितरत और गुनाह की फितरत। गुनाह की फितरत असी माँ प्यो तो लैके आए हुन्ने, ते रूह की फितरत, रूह की जिंदगी जदों असी खुदा दे कलाम दे नाल पैदा हो जाने आ, निजात पा जाने आ, उदों साडे अंदर आंदी। ते फिर उस तो बाद जिन्हों बहुती रोटी खवाओगे वही तुहाडे लई काम करेगा। अगर रूह के मुताबिक चलते रहोगे तो रूहानी तौर पर मजबूत हो जाओगे और तुम्हारे अंदर ये ताकत आ जाएगी रूह की बदौलत कि तुम गुनाह को नो कहना सीख जाओगे। जैसे यूसुफ को वो औरत बहलाती रही, लिखा है बड़ी देर से ट्राई करती रही, लेकिन उसने उसको क्या कहा? नो कहा। फिर आप रूह में मजबूत होकर गुनाह को रोज बरोज नो कहने की कुव्वत खुदा से क्या करते रहते हैं? पाते रहते हैं। लेकिन कैसे? ये तभी होगा जब जो आपको रूहुल कुद्दूस देता है उसके साथ लिपटे रहते हैं। बस अब जो मसीह यसू में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। गल है वे अज असी हैं वा उहदे च कि नहीं, ना दे ते नहीं किते, ते गुनाह दे नाल चुपके ना ज्यादा समझौता कीते बैठे हैं। गुनाह हजे भी साडे अंदर जोरावर है, ते फिर सानू जरूरत है रूहानी खाना ज्यादा खान दी, ताकि साडी रूहानी फितरत जिहड़ी साडे अंदर है, रूह दी जिंदगी साडे अंदर की हो जाए? मजबूत हो जाए। जितनी रूह की जिंदगी आपके अंदर मजबूत होगी, आप उतना ही रोज बरोज उसकी सूरत में ढलते जाएंगे। और फिर आप कहते रहेंगे कि जब ये खैमे का बदन गिराया जाएगा मुझे मुकम्मल निजात मिल जाएगी, फिर वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। फिर आप कहेंगे जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा हो जाएगा। आपके लिए फिर इस बदन से खलासी पाना नफा कहलाएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक आप क्या करेंगे? मसीह। पौलुस रसूल दी रूह दे विच मुकाशफा उतर गया होया सी।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਦਲੇਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ D.L. ਮੂਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਫਿਤਰਤ, ਰੂਹ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ, ਉਸ ਰਵਸ਼ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ रहने हैं। वो एक गीत भी है अर्नस्ट मल साहब का कि ढलता जाता हूँ मसीह की सूरत पर। और ये बात दरअसल पालूस रसूल के खतूत में से ही उसने ली हुई है। जैसे पालूस रसूल कहता है कि मैं मसीह की सूरत पर ढलता जाता हूँ। काश आज इस सर्विस की बदौलत के वसीला से और इस कलाम के वसीला से हमारी रूह में बात उतर जाए कि हमने गुनाह को नो कहना है और रूहुल कुदुस की कुदरत और ताकत से कहना है। और रूह की जिंदगी और रूह की ताकत तब हमारे अंदर आती है जब हम मसीह में होते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि मसीह में ही रहें ताकि हम गुनाह को नो कहने वाले बन जाएं। अगर नहीं कह रहे तो भाइयों ते भैनों, आखिरी गल कह के ख़त्म करांगा, फिर वी आर इन डेंजर। फिर असी खतरे दे विच हां। असी खुदा दे फरजंद नहीं, असी अबलीस दे फरजंद हां। फिर कहंदे ते पए हो कि मैं खुदा दा बेटा बेटी हां, ते खुदा तैनूं उत्तों कह रहा है, तू कहना ही पिया है, हकीकत च तू अपने बाप अबलीस तो है ते तू गुनाह दा गुलाम है। सानू गुनाह दी गुलामी चों निकलण दी जरूरत है। और गुनाह दी गुलामी चों असी अपनी कुवत, अपनी ताकत नाल नहीं निकल सकते। यसू मसीह नासरी है जेड़ा सानू गुनाह दी गुलामी चों कढदा है। हालेलुया, आमीन। आओ अपनी अखां नूं बंद करिए।